آج عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف، اور میرے ساتھ موجود ہے سمرہ نور۔ آپ سب کو آغاز سحر کی طرف سے، ہمارا ٹی وی کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، ان کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو صبح ہے وہ نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی، اور آج کی جو صبح ہے وہ بڑی شاندار صبح ہے۔ سمرہ، آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن بات کرتے چلو کیونکہ یہ صبح نور ہے، صبح بہارا ہے۔ اس صبح کے اندر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بڑے خوبصورت لمحات ہیں، اور آپ سب یقیناً اس چیز سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ محافل میلاد کا انعقاد بھی کر رہے ہوں گے، اور جلوس کے اندر بھی شرکت کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے۔ سمرہ، آپ کیونکہ فیمیلز آپ تو گھروں کے اندر یہ چیزیں کرتی ہیں، اور گھر کے اندر اللہ کے رسول کی محافل مناتی ہے۔ ہم لڑکے خاص طور پر باہر جلوس پہ جاتے ہیں، اور بڑے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں۔ یقیناً اس پروگرام کے بعد میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں گا، تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ جی بالکل یاسر، بہت خوبصورت سے لمحات ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اس دن کو منانے کی تیاریاں جو ہیں تو وہ تو پچھلے ویک سے ہی چل رہی ہیں، لیکن آج وہ دن ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے منایا جائے گا۔ بالکل ایسی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا، اور ہم اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے سپریم ہستی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے آنے سے اس دنیا میں بہار آئی، آپ کی ذات نور بصیرت ہے۔ سمرہ، ایک واقعہ آپ سب کی وساطت سے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں ولادت ان کی ہوئی تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی جو چمک اور اس نور کی دمک تھی وہ اتنا زیادہ تھی کہ میں شام اور بصرہ کے محلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ شام اور بصرہ کے محلات مکہ سے کوسوں دور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر پوری رات کو پوری جو منور کر دیا تھا، اور بڑی ہر طرف سے روشنی تھی، ہر طرف سے چراغاں تھی، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، تو اس وقت جب میری ان کی پہلی نظر ان کی آنکھ میں پڑی تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، پہلے سے ہی سرما لگا ہوا تھا، اور بڑے خوبصورت لباس بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، ان کا ختنہ بھی ہوا تھا۔ اور ایک خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلے جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کا سر سجدے میں تھا، اور وہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دینا۔ تو اتنا پیارا ہم سے پیار کرتے تھے، اور ہم نہایت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، الحمدللہ نہایت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہو۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ جی، آج کی پہلی نیوز ہے کرکٹ کی طرف سے۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 قومی کرکٹ ٹیم جو ہے جیت کا مشن لے کر بھارت پہنچی ہے، اور وہاں پر ان کا بہت زبردست قسم کا استقبال کیا گیا ہے۔ یاسر، آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھارتی فینس جو پاکستانیوں کے ہیں، پاکستان کرکٹ کے ہیں، ان لوگوں نے بہت ہی شاندار قسم کا استقبال کیا ہے، اور سارے کھلاڑی جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے اس چیز سے۔ بالکل ایسی بات ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان 7 سال بعد بھارت میں پہنچا ہے، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اپنے گھر میں پہنچے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچز کا کریز، کہ یہ دو نیشنز جو ہیں وہ کرکٹ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور اپنے ہیروز کو چاہے وہ دوسرے ملک سے کیوں نہ ان کا تعلق ہو، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اور کل اگر ہم کیونکہ اگر ایک سماجی رابطے کی سب سے بڑی ویب سائٹ جہاں پہ لوگ اپنا اظہار خیال بھی کرتے ہیں، ٹویٹر کو دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ بابر اعظم واز ٹرینڈنگ نمبر 1 پوزیشن پہ تھے، اور بہت سے لوگ ان کو سرچ کر رہے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت قسم کا استقبال ہوا، اور پاکستانی پلیئرز بھی اس پہ بہت پرجوش تھے۔ یہ ہے کرکٹ کی خوبصورتی کہ آپ مہمان نوازی کس طرح کرتے ہیں۔ تو ہم انڈیا کے اس چیز پہ بھارت کے شکر گزار بھی ہیں، اور ایک
کرکٹنگ سینس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت اچھا استقبال بھی تھا اور اس سے کرکٹ کو بھی فروغ ملتا رہے گا. کیونکہ ایک اہم چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے نہ جاتا تو کرکٹ ورلڈ کپ کا وہ کریز، وہ رونق نہ رہتی. پاکستان جیسے ہی ایڈ ہوا اور ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچتی رہی، بٹ اتنا ہلا گلا اور اتنا میڈیا کوریج اور اتنا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوریج ملی ہو. لیکن جیسے ہی پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈیا میں فلائٹ سے اپنا پہلا قدم اتارا، بابر اعظم کے قدم بڑھے، وہاں پہ بابر نمبر 1 اوڈیائی بیٹر چھانے لگ گئے. ہر طرف سے ان کی باتیں تھیں، ہر طرف سے ان کو یاد کرتے تھے. اور پاکستانی پلیئرز بھی بہت اس پہ متاثر ہوئے، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اور وہاں کے اگر ہم انڈین جرنلسٹ کی بات کریں، انڈین پلیئرز کی بات کریں، انہوں نے بھی بڑے بھرپور طریقے سے ویلکم کیا. سمرا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. شاداب اور وراٹ کوہلی کی جو لو سٹوری ہے اس میں بھی کچھ میمز بنتی رہی. اور کل وراٹ کوہلی جب آؤٹ ہوئے تو اس وقت پاکستانی ٹیم لینڈ کرنے والی تھی، تو کچھ صارفین نے یہ لکھا کہ وراٹ کوہلی کہنے لگے کہ میں بس اپنی باری کا اختتام کرتا ہوں، میں نے اپنے شاداب کو لینے جانا ہے. تو یہ میمرز بھی پیچھے نہیں رہتے. جی بالکل. اور ساتھ یہ بھی نیوز ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے کمر کس لی. انہوں نے وہاں جا کے آرام نہیں کیا، انہوں نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دی. بالکل ایسی بات ہے. حیدرآباد کے آئی تھنک غالباً رانجھی کرکٹ اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی پریکٹس سیشن کا بھی آغاز کر دیا ہے. پاکستان کی پیس بیٹری بھی وہاں پہ موجود ہے اور پاکستانی اوپنر بلے باز امام الحق اور فخر زمان نے بھی خوب پریکٹس کی. خود بابر اعظم نے بھی اپنی شاٹس کھیلی. تو دیٹس اے گریٹ سائن، کیونکہ پاکستان نے ابھی آسٹریلیا کے ساتھ 2 اکتوبر کو میچ کھیلنا ہے، پریکٹس میچ کھیلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی میچ ہے. پھر 6 اکتوبر کو اپنا پہلا میچ کھیلنا ہے. تو وش یو بیسٹ آف لک پاکستان کرکٹ ٹیم. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ ورلڈ کپ لے کے آئیں، کیونکہ پاکستان اس وقت پاکستانی قوم صرف یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ورلڈ کپ لے کے آئیں، کیونکہ آپ ایک سپر ٹیم ہے. آپ کے پاس پیس بیٹری بھی ہے، آپ کے پاس وہ تمام کوالٹیز ہیں جو کسی چیمپئن ٹیم کے اندر ہوتی ہے. تو وش یو بیسٹ آف لک. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. आज है मंजिल. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. आज है मंजिल. Apex Group of Colleges. जहां इल्म सिर्फ क्लासरूम, कमरा इम्तिहान या किताबों तक महदूद नहीं. एपेक्स उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो हैं, जो आज ही सितारे हैं, वो जो फर्क नहीं करते, काविश में है कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं. क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं. कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना वक्त तक बंद करने का फैसला. पर ये वक्त के बदलते तकाज़ों में रवा रहेंगे. और कभी हार नहीं मानेंगे. ये वो हैं जो एपेक्स में अपने हर ख्वाब की तकमील देखते हैं. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian.
एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की जानिब, जो है जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त हुई है और अदालत ने जरदारी और गिलानी को एहतसाब अदालत में तलब किया। यासिर, मुझे लगता है कि अब जो नैब का रुख है ना वो पीडीएम की साइड होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल ऐसी बात है। अगर क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि नैब ने कमर कस ली है और ये कहा गया है कि करप्शन को, पाकिस्तान को करप्शन से फ्री करना है। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ख़बर ये आ रही है कि नैब अदालत ने तलब कर लिया है तोशाखाना और बाकी करप्शन केसेस के अंदर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया। आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो हमारी अपोजिशन है, अभी तो अपोजिशन नहीं रही, अभी तो पीडीएम के अंदर, अभी पीडीएम भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी का यहाँ पे क्या रद्द अमल आता है। और अदालत ने ज़ाती हैसियत में पेश होने का ऐलान किया है, तलब किया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जब ये चीज़ें नवाज शरीफ साहब तक पहुँचेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने खबर ये ब्रेक की थी कि बहुत मुश्किल है साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर लैंड करना, पाकिस्तान के अंदर आना, क्योंकि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनका ये प्लान लग रहा है कि अब सब पे हाथ डालना है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नाज़रीन अगर आप यहाँ तक की खबर ये है कि नैब का इस वक्त जो रुख है वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी हो चुका है और साबिक़ चेयरमैन, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब को तलब कर लिया है। नाज़रीन अगर हम और भी खबरें हैं, लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। I'm Bexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। I'm Bexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहां इल्म सिर्फ क्लासरूम, कमरा इम्तिहान या किताबों तक महदूद नहीं। एपेक्स उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो है, जो आज ही सितारे हैं, वो जो फर्क नहीं करते, काविश में है कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना वक्त तक बंद करने का फैसला। पर ये वक्त के बदलते तकाजों में रवा रहेंगे। और कभी हार नहीं मानेंगे। ये वो हैं जो एपेक्स में अपने हर ख्वाब की तकमील देखते हैं। I'm Bexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस,
औज है मंजिल। जी वेलकम बैक नाज़रीन कराम। टेक्नोलॉजी की जिद्दत से आप बखूबी आगाह हैं, वाकिफ़ हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत से काम के लिए बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग बहुत काम किया है। समरा आप भी जानती हैं कि रोबोट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जगह ले रहे हैं, लेकिन अगर रोबोट्स ये जगह ह्यूमंस के ईज़ के लिए ले रही हैं, फ़ायदे के लिए ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर भी रोबोट्स ने जगह ले ली है। मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरब की, वहां पे एक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, रोबोटिक लीवर ट्रांसप्लांट, कामयाब ऑपरेशन हुआ है जिसके ज़रिए रोबोट्स के ज़रिए लीवर को ट्रांसप्लांट किया गया है। तो एक नई जिद्दत आ रही है और ये एक ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से हुआ है ना। हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी इसका वजाहत कीजिएगा, इसकी डिटेल्स बताइएगा समरा। जी, अरब मीडिया के मुताबिक 60 साल सऊदीया मरीज था जो फैटी लीवर के मर्ज में मुब्तला था, जिसका ट्रांसप्लांट कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। अच्छा। और इस हवाले से रोबोटिक लीवर ट्रांसप्लांट का अंजाम देने वाली मेडिकल टीम के रहनुमा ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि ये एक अहम कामयाबी तिब्बी जिद्दत और दुनिया भर में मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत देखभाल के मेयार को बढ़ाने की निशानदेही है। बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो है ये आज़ा की पेवंदकारी की तारीख में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। एक कामयाबी इस मैदान में आलमी रहनुमा के तौर पर स्पेशलिस्ट की पोजीशन को मुस्तहकम करने के बरक्स है। पुराने तरीके में मरीज़ के जिस्म में 15 सेंटीमीटर का जो चीरा था, मतलब उसका जो कट लगाया जाता था, और इससे 50% जो मामलात में कम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती थी। इसमें यह था कि इंसान की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था क्योंकि ब्लड के ज़्यादा बहाव की वजह से। इसके बाद एक मरीज़ को एक लंबे अरसे के लिए हस्पताल में रहना पड़ता था, लेकिन हालिया कामयाबी आज़ा की पेवंदकारी के माहिरीन के तमाम इम्कानात पर काबू पाने की खुसूसी महारतों की भी नुमाइंदगी की है कि अब ऐसा सीन समरा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपने अगर अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, आप हॉस्पिटल जाएंगे, 15 से 20 मिनट का ऑपरेशन होगा, उसके बाद आप बिल्कुल सेहतयाब होकर वापस जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे के प्रोसेस के अंदर आपका ये सारा का सारा काम हो जाएगा और फिर आपकी ज़िंदगी की भी ज़मानत दी जाएगी कि आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुँच सकता। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर एक खूबसूरत तरीन जिद्दत है। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी अगर इंसान के ईज़ के लिए और बेनिफिट्स के लिए हो तो टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट टूल फॉर द प्रोग्रेस की बात भी कर सकता हूँ एंड अनदर थिंग्स जो हमें हमारे फ़ायदे के लिए हो। नाज़रीन किराम, बढ़ते एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। I'm Bexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। I'm Bexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहां इल्म सिर्फ क्लासरूम, कमरा इम्तिहान या किताबों तक महदूद नहीं। एपेक्स उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो है, जो आज ही सितारे हैं, वो जो फर्क नहीं करते, काविश में है कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना वक्त तक बंद करने का फैसला, पर ये वक्त के बदलते तकाज़ों में रवा रहेंगे।
कभी हार नहीं मानेंगे। ये वो हैं जो एपेक्स में अपने हर ख्वाब की तकमील देखते हैं। I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आपको अब लेके चलते हैं खूबसूरत सी न्यूज़ की जानिब। यासिर, आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जो तारीखी हैं, जिनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जैसे अगर लाहौर में देखा जाए तो बादशाही मस्जिद है, और अगर तुर्की में देखा जाए तो वहाँ की मस्जिद है, सऊदी अरब में देखा जाए तो बहुत ही मतलब हैरान कुन कर देने वाली ऐसे मनाजिर है, ऐसी तामीरात, ऐसी बड़ी खूबसूरत तामीरात। तो लेकिन अब अरब अमारात की जानिब से दुनिया में एक ऐसी मस्जिद भी तामीर की गई है जो ज़ेरे आब है, जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, और जब वो नमाज़ पढ़ेंगे तो वो ऐसा फील करेंगे कि वो पानी के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत खबर आपने दी है। नाज़रीन किराम, अगर हम इस्लाम की तारीख़ को देखते हैं तो अगर मुग़लिया दौर हो या अगर हम तुर्की की बात करें उस्मानिया दौर हो, वहाँ पे मसाजिद की तामीर के अंदर बड़ी वहाँ पे ज़ोर दिया गया और वहाँ पे फ़न तामीर और अपनी महारत को दिखाया गया। और आजकल भी वो लोग, बड़े लोग देखने भी जाते हैं, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट आइडिया, क्योंकि अगर हम यूएई की बात करें तो वहाँ के जो प्रिंस हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। उन्हें खूबसूरत मस्जिद तामीर की है जिसका जो इफ्तिताह है वो अगले साल होना है। वो एक ज़ेरे आब मस्जिद है जिसके अंदर तकरीबन 60 से 70 नमाजी बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ की समरा एक और ख़ूबसूरत बात जो मैं देख रहा था वो ये है, यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको सिर्फ मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन एक ख़ास लिबास के अंदर जो आपको मस्जिद की इंतज़ामिया प्रोवाइड करेगी। और इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दुनिया का कोई ऐसा कोना अर्ज़, इस कुर्रे अर्ज़ का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे अल्लाह का नाम ना लिया जा रहा हो। इसके साथ साथ अब समंदर की तह के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाएगा। वो नाम हमेशा रहेगा, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसका चर्चा हमेशा रहेगा। बड़ी खूबसूरत खबर आपने हमें सुनाई। और नाज़रीन किराम, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसके लिए मेरी को होस्ट यहाँ पे आती हैं, पूरा प्रोग्राम करती हैं सिर्फ एक शेर सुनाने के लिए। तो समरा, आज का कौन सा शेर है? जी यासिर, सबसे पहली बात तो मैं जो शो है ना वो सिर्फ पोइट्री के लिए नहीं करती हूँ, आप ये तो गलत कर रहे हैं। और दूसरा नहीं, ये बस जस्ट जोक, आप सुनाए शेर। और दूसरा ये कि आज मैं शेर नहीं लेकर आई, आज मैं एक छोटी सी गज़ल लेकर आई हूँ। बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे मेरे पास भी गज़ल है, चले आप पहले आप सुना दें। ये तो आपने कॉपी किया है ना मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया, जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर पहुँचा दिया। ना मैं रुक सकूं, ना मैं बढ़ सकूं, ना दिल की बात समझ सकूं। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ए ज़िंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। वाह। ए ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, तूने मेरे साथ क्या किया। वाह, बहुत जुल्म है आपके साथ, बट बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और ये आजकल वायरल भी है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे अच्छे खासे आपको व्यूज़ मिल सकते हैं। मैं एक गज़ल है कि मोहब्बत क्या है, बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि मोहब्बत क्या है। मुँह ज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है, और ख़ूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। थैंक यू सो मच नाज़रीन किराम, ये थी आज की आगाज़ सहर की ट्रांसमिशन। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ़ को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।